Lagi mancing di mana Om Micil nih? Dekat rumah. Dekat rumah ya. Mancing apa target nih? Nggak ada lah. Ikan begini-begini aja. Mancing ikan mujair di pinggiran Waduk Cincin. Target apa nih Om Muaimin nih? Ikan hiu. Ikan hiu. Buset. Cuaca bagus. Ombak. Mancing datang aja. Tuh, yang mancing lumayan banyak tuh. Mancing iseng, mancing ikan mujair.